पांचवी कक्षा के छात्र ने अपना लाल टी शर्ट उतारकर ट्रेन को रोका और सैकड़ों यात्रियों की बचाई जान। जहां आज के समय में बड़े बड़े लोग भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वहां एक 8 साल के बच्चे ने अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई और समाज को एक मिसाल दी है। आपको बता दें कि 5वीं कक्षा के छात्र मोर सलीम ने अपना लाल टी शर्ट उतारकर ट्रेन रोककर सैकड़ों यात्रियों की जान बचाई। घटना हरिश्चंद्रपुर थाना क्षेत्र के बालूका रोड स्टेशन के पास की है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक घटना कल दोपहर 3:30 बजे की है। उप कंचनजंगा एक्सप्रेस बेहद तेज गति से मालदा जिले के बालूका रोड स्टेशन से गुजर रही थी। उसी समय 8 वर्षीय बालक रेल लाइन के किनारे से होकर अपने घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि ट्रैक पर एक बड़ा गड्ढा है जहां एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है। बच्चे के मन में सवाल उठता है कि रेलवे लाइन पर इतने बड़े गड्ढे से ट्रेन को कोई खतरा हो सकता है। 5वीं कक्षा के विद्यार्थी ने सोचते सोचते लाल टी शर्ट उतार दी और लाल टी शर्ट को ट्रेन के सामने हवा में झंडे की तरह घुमाने लगा। बच्चे को उस तरह देखकर ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी और रेलवे वाले दौड़े आए। लड़के से सारी बात सुनने के बाद वे लोग घटनास्थल का दौरा करने गए। बच्चे ने उन्हें बताया कि रेलवे ट्रैक के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इसके बाद लाइन की मरम्मत का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। ट्रेन अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच गई। रेलवे विभाग ने लड़के की बहादुरी की सराहना की। छात्र के परिवार समेत पूरा गांव बच्चे की बहादुरी से बेहद खुश है। अब्दुल सत्तार नाम के एक बुजुर्ग ने कहा, उसने जो किया है उस पर हमें गर्व है। अच्छा কি হয়েছিল ওখানে? আমি মাছ মারছিল, আমার দাসনো ট্রেনে দেশে আগে দিয়ে খাল দেখে না গাঞ্জটা খুলে দিলে ট্রেন দেখাছিল, দেখে ট্রেন ড্রাইভারটা নামলো। নেমে কি বললো তোমাকে? ড্রাইভার নামলো খাল এটা খুবই নেমে ট্রেন দেখলে। কবে করেছিল এটা? কালকে। কটার সময় হয়েছিল এটা? 2টার সময়। তখন কি বৃষ্টি পড়ছিল? তখন কি বৃষ্টি পড়ছিল? বৃষ্টি হচ্ছিল না। তো তুমি কিভাবে দেখলা ওই খালটাকে? আমি দেখছি তো খাল, সবাই কোথায় এখানে খাল। হ্যাঁ ঠান্ডা ছিল তো সবাই খাল। ট্রেন আমি আগে গাঞ্জ খুলেছি, ট্রেন আগে হচ্ছি আর ট্রেনকে দেখাচ্ছি। লাল গেঞ্জি? হ্যাঁ লাল গেঞ্জি, এটা দেখাচ্ছি। আগে হচ্ছে আর ট্রেনকে দেখাচ্ছি। তো নেমের খারিয়ে গেছে ট্রেন। নেমেটা তখন দেখছে খাল, আমি কোন সেটা খাল। তো তোমার ড্রাইভার কি বললো? বললো যে কি বাঁচালছে তো ভালো হয়েছে। তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? 5-এ। কোন স্কুল? ওয়াইদপুর স্কুল? ওয়াইদপুর। এটা অঞ্চলের নামটা কি? এটা মুসলদা অঞ্চল। তোমার বাড়ি কোথায়? জঙ্গল করিলি। তোমার নাম কি? মোর সালিম। বয়স কত? 15। তোমার বাবার নাম কি? ইসমাইল। কি হয়েছে এখানে? আমি তো প্রথমে ছিলাম না, যেটা শুনলাম একটা গর্ত বড় বৃষ্টি হয়েছে। কোন জায়গাটা? কোন স্টেশন? এই আপনার আউটার এই আপনার পশ্চিমে। তারপরে কি হয়েছে? তারপরে তো বললো যে একটা গর্ত ছিল, রেল দিয়ে যাচ্ছিল ওরা, চেহারা সব অনেক ছিল। গর্তটা দেখে ট্রেন চলে আসছে। এরা লাল একটা গেঞ্জি ছিল, গেঞ্জি দেখেছে আর কেউ কেউ আগে থেকে গেছে, তারা বলেছে কি যে ট্রেন দাঁড় করেন, গর্ত হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, ওই জন্য ট্রেনটাকে দাঁড় করেছে। তো এই যে রক্ষা যে করলো ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে, তো আপনাদের খুশিটা কেমন গ্রামবাসী? ভালো, এতগুলো একটা বাঁচলো, কি হতো না হতো সে উপরবেলাই জানে। তো ওখানে কি গর্ত কি ছিল? ছিল দুর্ঘটনা